Assalamu alaikum everyone. So today we are going to learn about the process of translation and adaptation of instrument. Like for example हमारे पास एक टेस्ट इंग्लिश वर्जन में मौजूद है, हमने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, किस तरह से हम उसको ट्रांसलेट करेंगे और किन प्रोसेस से गुजर कर हम ये कर सकते हैं, ये डिस्कस करेंगे. अब हम देख लेते हैं कि इसको परफॉर्म करने का या ट्रांसलेट टेस्ट को करने का पर्पस क्या है. बेसिकली इसका पर्पस ये है कि ताकि कि हम लोग इसकी डिफरेंट लैंग्वेज वर्जन्स को डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट कंट्रीज़ में इसको यूज़ कर सकें. इसके अलावा ये इंस्ट्रूमेंट जब हम यूज़ करेंगे, लेट्स से इसको ट्रांसलेट कर लिया उर्दू से इंग्लिश में कर लिया अगर, तो इंग्लिश में भी सेम ही तरीका यूज़ करेंगे उसको कंडक्ट करने के लिए. अगर पहले इंस्ट्रक्शन ये थी कि आपने 2 लोगों के साथ बैठ के ये टेस्ट कंडक्ट करना है, तो जब ये ट्रांसलेट हो चुका है दूसरी लैंग्वेज में, तो तब भी आपने 2 लोगों के साथ बैठ कर ही ये टेस्ट को कंडक्ट करना है, तो ही ये ठीक तरीके से रिजल्ट्स दें. इसके अलावा इसका फोकस इस चीज़ पर होता है कि हम लोग इसको डिफरेंट कल्चर्स में इक्विलेंट, कंसेप्चुअली इक्विलेंट ट्रांसलेट करें रेदर देन लिंग्विस्टिक इक्विलेंट. लेट्स से कि इंग्लिश में एक टेस्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि आई ऑफन फील डाउन. इसका लिंग्विस्टिक मीनिंग मैं निकालूँ तो ये होगा मैं अक्सर गिरा हुआ महसूस करता हूँ. ऑल्दो हमने इसका कंसेप्चुअल मीनिंग निकालना विच इज़ कि मैं अक्सर उदास महसूस करता हूँ. इसके बाद हम अचीव किस तरह से करते हैं अपनी ट्रांसलेशन को, 2 मेथड हैं इसके, बैकवर्ड और फॉरवर्ड ट्रांसलेशन के थ्रू. इसके बाद जो WHO है वो हमारी इस ट्रांसलेशन को रिव्यू करता है, अगर कहीं मिस्टेक है तो वो हमें बताते हैं और फिर हमें हमारी फाइनल वर्जन जो है वो मिल जाती है. इसको ट्रांसलेट करने के हमारे पास 4 मेथड्स हैं, 4 प्रोसेसेस हैं, बल्कि स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करते हैं हम लोग. फॉरवर्ड ट्रांसलेशन, एक्सपर्ट पैनल बिठा के बैकवर्ड ट्रांसलेशन, प्री टेस्टिंग एंड कॉग्निटिव इंटरव्यूइंग, और उसके बाद हम लोग अपनी फाइनल वर्जन जो है वो टेस्ट की अचीव कर लेते हैं. इसके लिए इसको 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं अब क्या होते हैं ये. फॉरवर्ड ट्रांसलेशन. फॉरवर्ड ट्रांसलेशन में हम जो ट्रांसलेटर बिठाते हैं या जो भी ट्रांसलेट कर रहा है उसको हम प्रेफर करेंगे कि वो हेल्थ प्रोफेशनल हो, ताकि कि जो भी टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह हम यूज़ कर रहे होते हैं उसके वो अच्छे तरीके से उसको ट्रांसलेट कर पाए. जैसे कि अब साइकोलॉजी में टर्म्स हैं, OCD है, डिप्रेशन है, इसकी एग्जैक्ट उर्दू ट्रांसलेशन क्या है वो हम नहीं बता सकते, वो प्रोफेशनल्स बता सकते हैं. इसके बाद जो ट्रांसलेटर है उसको नॉलेज होनी चाहिए दोनों कल्चर्स की, और मदर टंग उसकी टारगेट कल्चर की होनी चाहिए. लेट्स से हम इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं ना, तो जो ट्रांसलेटर है उसकी मदर टंग उर्दू होनी चाहिए. इसके अलावा हम ट्रांसलेटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपने कोशिश करनी है कि कॉन्सेप्चुअली ट्रांसलेट करें रेदर देन लिटरल ट्रांसलेट करें. इसके अलावा हम उनको ये भी इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि आपने नेचुरल और एक्सेप्टेबल लैंग्वेज यूज़ करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस भी यूज़ कर सकें. अब जो ट्रांसलेटर है उसको हमने कुछ गाइडलाइंस देनी है, जैसे कि हमने उनको बताना है कि आपने इसको कॉन्सेप्ट्स को ट्रांसलेट करना है रेदर देन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है. लैंग्वेज भी ऑब्वियसली ट्रांसलेट हो रही है लेकिन फोकस करना है कॉन्सेप्ट्स पे. इसके अलावा हम उनको बताते हैं कि आपको ये हम वो सोच कर ही ले रहे होते हैं कि उसको दोनों कल्चर्स के बारे में नो हाउ और उसकी मदर टंग टारगेट कल्चर होना चाहिए. इसके अलावा हम स्लैंग्स, जार्गन्स और ईडियम्स, प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करने से इज्तनाब करते हैं. जैसे कि अब हम किसी ओल्डर एडल्ट को बोल दें कि यू आर वेरी सस, तो दैट पर्सन विल बी लाइक कि सस तो सासू माँ होती है, तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. तो हम बेसिकली उनसे बोल रहे हैं कि यू आर वेरी सस्पिशियस. ये स्लैंग वर्ड्स होते हैं. तो इसके अलावा इडियम्स यूज़ नहीं करने जिनके डबल मीनिंग्स होते हैं, और हमने प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ नहीं करनी है अपने टेस्ट में जो हर किसी को नहीं पता होती. तो अगर हम इस तरह के वर्ड यूज़ कर रहे हैं अपने टेस्ट में तो वो हम ज़्यादा ऑडियंस के लिए वो टेस्ट नहीं है. इसका मतलब वो फिर उसी एज ग्रुप के लिए जिनको उन वर्ड्स का पता है. उसके बाद ट्राई टू यूज़ सिंपल एंड क्रिस्प सेंटेंसेस. इसके अलावा हमने कोशिश करनी है कि ऑफेंसिव वर्ड्स अपने टेस्ट के अंदर यूज़ ना करें. जैसे कि हम पूछ रहे हैं कि क्या आप टीन एज ही से गंजे हैं आप, या फिर आप कब से अंधे हैं. तो इस तरह के वर्ड्स हमने कोशिश करनी है कि अपने टेस्ट के अंदर यूज़ ना करें. इसके अलावा एक्सपर्ट पैनल एक बायलिंगुअल इंसान जो होते हैं उनको हम लोग चूज़ करते हैं. उनको इंग्लिश में और जो टारगेट लैंग्वेज होती है उन दोनों में कमांड होती है. हम उनको वो इसका बेसिक गोल ये होता है कि वो हमें बताएं कि अगर कोई हमने कॉन्सेप्ट्स को ठीक तरीके से ट्रांसलेट नहीं किया या कोई डिस्क्रिपेंसीज रह गई हैं तो वो हमें उसके बारे में बताते हैं, और इसके अलावा वो कुछ सजेस्ट कर देते हैं.
اس کے علاوہ اگر کسی بھی مٹیریل کی ضرورت ہے ایکسپرٹ پینلز کو، تو جس نے یہ پینل بٹھایا ہوتا ہے وہ ان کو سارا مٹیریل وغیرہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. جو نمبر آف ایکسپرٹس ہیں ان دا پینل وہ ویری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ 3 ایکسپرٹس لازمی ہونے چاہیے پینل کے اندر. اور اس پروسیس کے بعد ہمیں ایک ٹرانسلیٹڈ ورژن ہمارے ٹیسٹ کی مل جاتی ہے، اور دیٹس اٹ. Once we are done with our forward translation and اور ایکسپرٹ پینل بیٹھ کے، اب ہم اس کے بعد کریں گے بیکورڈ ٹرانسلیشن. بیکورڈ ٹرانسلیشن میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے لیٹس سے کہ انگلش میں اردو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا، اب ہم اردو سے پھر سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے. اس میں ہم لوگ سیم وہی چیز وہی انسٹرکشنز یوز ہو رہی ہوتے ہیں ٹرانسلیٹر کے لیے. اب جو ٹرانسلیٹر ہے اس کی مدر ٹنگ جو ہے وہ انگلش ہونی چاہیے، کیونکہ اب انگلش میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں ہم لوگ اس کو. اس کے علاوہ ہم ٹرانسلیٹر کو سیم انسٹرکشنز دیں گے جیسے ہم نے پہلے والے فارورڈ کے لیے دی تھیں، کہ اس کو دونوں کلچرز کی نو ہاؤ ہونی چاہیے، مدر ٹنگ اس کی ٹارگیٹ کلچر ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ اس نے کانسیپٹس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے ریدر دین. اس کے بعد یہ سارے پروسیس کے بعد ہم لوگ اس کو WHO کے پاس بھیج دیتے ہیں ریویو کے لیے. ہمارے پاس آ جاتا ہے پری ٹیسٹ اینڈ کوگنیٹیو انٹرویوئنگ. اس میں ہم لوگ پری ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی ٹارگٹ پاپولیشن پر ہی اپنا ٹیسٹ دیں. ہم رینڈملی ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کوشچن سے آپ نے کیا پرسیو کیا ہے. اگر تو وہ وہی پرسیو کر رہے ہیں جو ہم کرنا چاہ رہے تھے، دیٹس مین کہ ہم نے ٹھیک طریقے سے اس کے ٹرانسلیٹ کر لی ہے. اس کے بعد پری ٹیسٹ کے جو نمبر آف رسپونڈنٹ ہیں وہ ایٹ لیسٹ 10 ہونے چاہیے، اور ہم ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کوشچن سے کیا پرسیو کیا ہے، کیا آپ اپنے ورڈز میں بتائیں گے کہ آپ کو اس کوشچن سے کیا سمجھ آئی ہے وغیرہ. ان سب پروسیسز کے بعد فائنلی ہمارے پاس ہماری فائنل ورژن آف ٹیسٹ ٹرانسلیٹڈ ٹیسٹ آ جاتی ہے، جو بیسیکلی ہماری ٹارگٹ لینگویج ہوتی ہے. جیسے کہ ہم نے اسٹارٹ میں کیا تھا کہ انگلش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنی، تو جو اردو والی ہے وہ ہماری ٹرانسلیٹڈ ورژن. ان سب کے بعد ہمارے پاس لاسٹ چیز ہوتی ہے ڈاکومنٹیشن. اس میں ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے انیشیل فارورڈ ورژن کس طرح سے لی، دین ہم بتاتے ہیں ایکسپرٹ پینل کی سمری بتاتے ہیں، بیکورڈ ٹرانسلیشن کس طرح سے کی ہم نے، اور پری ٹیسٹنگ اور کوگنیٹیو انٹرویوئنگ کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، اور فائنل ورژن کا یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنی فائنل ورژن آف ٹرانسلیٹڈ ٹیسٹ اچیو کی ہے. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو.